दोस्तों एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं दोस्तों। जिस भी यूट्यूबर को देखे वो इमरान खान की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देता है और रुकने का नाम ही नहीं लेता। दोस्तों आपको नहीं मालूम इसकी क्या वजह है, हमें मालूम है। दोस्तों इनमें से बेशतर आप तक झूठ पर मबनी खबरें दे रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी इस तरह के चैनल्स हैं इनकी बाद में खबरें दुरुस्त साबित नहीं होती और वो सब आप तक मफरूजों पर मबनी खबरें पहुंचा रहे होते हैं। मगर दोस्तों फैक्ट फाइंडर ऐसा नहीं करता, हमेशा आप तक अपने रिसर्चर्स और रिपोर्टर्स की मदद से वो खबर लेकर आता है जो सिर्फ और सिर्फ हकाइक पर मबनी होती है, क्योंकि हम चंद पैसों और व्यूज के लिए अपनी सहाफत को नहीं बेच सकते। शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों गुज़िश्ता 12 घंटों में बहुत सी डेवलपमेंट हुई है, जिसको सियासी डेवलपमेंट कहा जाए तो गलत ना होगा। पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एंकर पर्सन इमरान रियाज खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया और चौधरी परवेज इलाई के करीबी साथी और मोनस इलाई के दोस्त आमिर रां को भी लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि इत्तलात ये है कि एक निजी टीवी चैनल पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, उनके खिलाफ दरख्वास्त दी गई है, कैमरा को भी दरख्वास्त दी गई है और दीगर जगहों पे भी उनके खिलाफ दरख्वास्त दी गई है। ये मामला आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शेख रशीद की बात करते हैं कि साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद जो कि खुद को वाज़ेह तौर पर ये कहते थे कि वो एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है और बार बार ये बताते थे कि एस्टेब्लिशमेंट का मेन घर GHQ उनके हल्के में आता है और उनकी बहुत ज्यादा दोस्तियां हैं। और पिछले कुछ अरसे से आम आदमी भी ये समझ रहा था कि शायद शेख रशीद अनटचेबल हो चुके हैं, उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। जी हाँ, शेख रशीद कभी जलाओ गिराओ की बात करते हैं तो कभी आग लगा देने की बात करते हैं, कभी असमियत तोड़ देने की बात करते हैं और कभी मुखालिफिन सियासी लीडरान के घरों में घुसने की बातें करते हैं। ये सब कुछ शेख रशीद कहते रहे, लेकिन उनको कभी किसी ने गिरफ्तार नहीं किया, कभी उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। सब लोग हैरान और परेशान हो गए थे कि ऐसा क्या वजह है कि शेख रशीद बार बार बताते हैं और अलग ऐलान बताते हैं कि मेरा राब्ता है एस्टेब्लिशमेंट से और उनके अंदर जो लोग मौजूद हैं वहां पर भी मेरी अच्छी पेनिट्रेशन मौजूद है। दोस्तों ये वही शेख रशीद है जो बार बार ये कहते थे कि जेल मेरा ससुराल है, हथकड़ी मेरा जेवर है, मैं जेल जाने से नहीं डरता। और आज तक अपने बचपन की कहानी सुना सुना के अवाम के कान पका रहे थे कि मैं तो बचपन से ही जेल चला गया था, मैं तो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था तब जेल चला गया था, तो मुझे जेलों से डर नहीं लगता। लेकिन आज जब शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया तो शेख रशीद ने अपनी वीडियो जो बनाई वो वॉशरूम में मौजूद बनाई गई। जी हाँ, शेख रशीद बाथरूम में मौजूद थे और वहां पर उन्होंने वीडियो बनाई जिसमें वो कांपती हुई आवाज के साथ ये बता रहे थे कि मेरे घर पुलिस दाखिल हो गई है और उन्होंने दरवाजे तोड़ के अंदर आ चुके हैं और अब मैं पुलिस के साथ जा रहा हूँ। जी हाँ, ये वही शेख रशीद है जो बार बार कहते थे कि मैं डरता नहीं हूँ और बाथरूम में घुसकर चुपके से वीडियो बना के पब्लिक को बता रहे थे कि मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन क्या जबरदस्त अंदाज है शेख रशीद साहब का कि जब पुलिस उनको गिरफ्तार करने आई और उसके बाद जब थाने में लेके गई तो वो भी वीडियो सामने आई, तस्वीर सामने आई जिसमें नजर आ रहा है वाज़ेह तौर पे कि शेख रशीद साहब अपारा थाने बैठे हैं और वहां पर भी सिगार सुलगा रहे हैं। और जब शेख रशीद साहब को तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल लेके जाया गया तो वहां पे ही शेख रशीद साहब बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, एक हाथ में सिगार है और दूसरी तरफ पुलिस वालों को कोनियां मार रहे हैं। जी हाँ, शेख रशीद कोनियां मार रहे हैं और फिर खुद इल्जाम लगाते हैं कि मेरे पे तशद्दुद किया गया, मुझे ज़दकोप किया गया। और दूसरी तरफ शेख रशीद साहब को जब उनके घर से बाहर लेके जाया जा रहा था तो शेख रशीद साहब पाकिस्तान के सियासतदानों को गंदी गालियां दे रहे थे। जी हाँ, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, ये तमाम लोग शामिल हैं। इनको गंदी गंदी गालियां दी जा रही थी। जी हाँ, ये वही शेख रशीद हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो डरते नहीं है, लेकिन अब बात गालियों तक ले आए हैं और वो गालियां दे रहे हैं कि उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। जबकि इससे कबल जब शेख रशीद वफाकी वजीर दाखिला थे और उस वक्त अपोजिशन के लोगों को गिरफ्तार किया जाता था तो शेख रशीद वाज़ेह तौर पे कहते थे कि जी हाँ, इनको गिरफ्तार करना पड़ेगा, ये ऐसी हरकतें करेंगे, जो फौज के खिलाफ बात करेगा, जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करेगा, उन सब लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। और अब शेख रशीद खुद गालियों पर आ गए हैं। दूसरी खबर दोस्तों ये है कि इमरान रियाज खान जो कि गीले तीतरों के हवाले से मशहूर है और ये वही इमरान रियाज खान है जो कि ये दावा करते थे कि हम टक्कर के लोग हैं और साथ साथ ये बताते थे कि मैंने तो वो सहाफत की जो एस्टेब्लिशमेंट ने मुझे दी, मैं खुफिया एजेंसियों के सेफ हाउसेस में जाके फाइलें देखता था और उसके बाद आके वही चीजें टीवी पे बता देता था, तो इस पे मेरा क्या कसूर है। एक तरफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बनते हैं तो दूसरी तरफ उनकी इन्वेस्टिगेशन यहाँ तक महदूद थी कि जो कुछ उन्हें कहा गया वो तोते की तरह आके टीवी चैनल और यूट्यूब पे आके बताते रहे और व्यूज समेटते रहे। और अब जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो खुद को कहते तो सहाफी है लेकिन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन। इमरान रियाज खान मुल्क से बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे, ये कोशिश इन्होंने पहले भी की थी, तब भी नाकाम हुए और तब बहाना बनाया गया था कि इमरान रियाज खान को गिरफ्तारी के दौरान ऐसा जहर दिया गया है जिससे उनकी मौत हो सकती है, उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया है और इसी के इलाज के लिए टेस्ट करवाने के लिए वो UAE जा रहे थे और आज भी वो UAE ही जा रहे थे। साथ साथ उन्होंने कहा कि आज तो मैं अपने घर
گھر والوں کے ضروری کام سے جا رہا تھا UAE. پہلے ان سے کوئی سوال یہ پوچھے کہ وہ جو آپ کو سلو پوائزن دیا گیا تھا وہ کتنا سلو تھا کہ ابھی تک اس کا اثر نہیں ہوا اور آپ حشاش بشاش گھوم رہے ہیں اور آپ پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں. کیونکہ پنجاب میں ابھی حال ہی میں جب پاکستان مسلم لیگ کاف اور تحریک انصاف کی حکومت تھی تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہی عمران ریاض خان تھے. ان کے گھر کے باہر پولیس چوکیاں بن گئی, ان کے گھر کے باہر سیکیورٹی آ گئی, اور ایک تو یہ ویسے خود بھی سیکیورٹی لے کر گھومتے ہیں لیکن ان کو پولیس کا اسکواڈ ملنا شروع ہو گیا. یہ ایسے صحافی ہیں جو کہ بظاہر لگتا ہے کہ کوئی وفاقی یا صوبائی وزیر ہے اور شاش بشاش پروٹوکول کو انجوائے کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف کہتے ہیں کہ مجھے سلو پوائزن کیا گیا. وہ سلو پوائزن اتنا سلو تھا کہ اس کا آج تک اثر ہی نہیں ہوا. ہماری اطلاعات یہ ہے دوستوں کہ عمران ریاض خان ایک مرتبہ پھر ملک سے باہر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ ان کے بہت قریبی ساتھیوں نے ان کو یہ بات بتا دی تھی کہ ملک میں انتخابات شاید نہ ہو اور مزید لوگوں کی گرفتاریاں ہو, اور یہ خبریں بھی سامنے آ رہی تھی. اور یہ وہ لوگ جو خود کو اب صحافی کہتے ہیں اور در حقیقت سیاسی جماعتوں کے ٹاؤٹ بن چکے ہیں, ان کی بھی باری آ رہی ہے. تو اسی حوالے سے عمران ریاض خان نے فیصلہ کیا اور راتوں رات ملک سے باہر بھاگنے کی کوشش کی, لیکن ان کو معلوم نہیں تھا شاید, یا ان تک خبر پہنچی نہیں تھی کہ ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اندر موجود تھا. اور جس طرح ہی یہ ایئرپورٹ پر پہنچے تو ان کو روک لیا گیا اور اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا. عمران ریاض خان کے متعلق آمدن سے زائد اثاثہ جات کے بھی کیس موجود ہے. عمران ریاض خان سے متعلق بہت سے مختلف ٹھیکوں کے کیسز بھی موجود. دوسری ہمارے ذرائع نے یہ بتایا کہ عمران ریاض خان کے خلاف 29 نومبر کو FIA کے سائبر کرائم میں درخواست دائر ہوئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ عمران ریاض خان نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے متعلق ایک سیمینار میں خطاب کیا اور اس میں کہا کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں نیوٹرلز ہیں, آپ لوگ بتائیں کتنے نیوٹرلز ہیں, اور تمسخر اڑایا گیا پاک فوج کے سپاہ سالار کا. اس حوالے سے ان کے خلاف درخواست دائر ہوئی تھی اور اس لیے ان کو گرفتار کیا گیا ہے. تیسری عام خبر یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کے قریبی ساتھی عامر راں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. یہ منوج الہی کے بھی قریبی ساتھی ہیں. منوج الہی خود تو ملک سے فرار ہو چکے لیکن اب ان کے ساتھیوں کی بھی باری آ رہی ہے کہ ان کو بھی گرفتار کیا گیا, اور ان کو واضح رہے کہ کرپشن کیسز میں گرفتار کیا گیا ہے. ان کے خلاف کرپشن کے ثبوت موجود ہیں جو FIA کو موصول ہوئے ہیں, اس حوالے سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے. جبکہ ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی مبینہ بیٹی ٹیرین کا بھی ایک کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے, جس کا کل ہم نے آپ کو حوالہ دیا تھا اپنی ویڈیو میں, بتایا تھا کہ عمران خان نے بیان جمع کروایا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اب اس کیس کو نہیں سن سکتا کیونکہ وہ اب رکن قومی اسمبلی نہیں رہے. تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس حوالے سے الیکشن کمیشن سے بھی سوال کیا اور کہا کہ آپ عمران خان کا ڈی نوٹیفائی ہونے کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ ہم تک لے کر آئیں, اور اس کے بعد اس پہ دلائل جاری ہوئے. لیکن پھر بالآخر اپڈیٹ اس میں یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس پہ لارج جج بینچ بنا دیا ہے اور اس کی سماعت ہوگی. جبکہ ایک اور اہم خبر آج سامنے یہ آنی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے مبینہ فنڈنگ کیس کا بھی فیصلہ آج سنایا جانا ہے. دوستو مزید اپڈیٹس آئیں گی تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اس کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں. شکریہ.